Mirana orang ini ke sekadeng gibani sekadeng rata-rata melanggar pesantren nyakein guru nah man paleman ini kalau tak kira jadi apa khususnya pas sampai tondung dari pesantren naudzubillah Arab gini kapon Arab pon jadi gula benempian tengah-tehi Allah jegeh tata keramana ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah amun semakin nikah melarat si andi ilmu barokah manfaat karena bitu ben lambe mun lambe nikah ngeritik guru nikah tak ada takok ngeritik guru nikah no mun semakin nikah guru ni demo tekku mahasiswa budo sena pat sampat bah kalau kau kelahiran sakuni na apa tak nyan tak anu bu main demo bah besar-besaran ika jeruk orang ngajor na apa kafiwed kelima manfaat ilmu na kelima barokah cek guru ni demo cek guru ni pat sampat kan senika kenapa saya tak esar ya kelemah na guru na kejelek na guru na ai pa guru na sebaraki kai pa guru na anu diviralkan bukan sama aja mah kita kira barokah ilmu nah bentak kira manfaat gula ben embian epakon ajegeh ai pa guru epakon cek lek ni cek napa lek ne lekin atau menyelidiki ai pa guru nah Kitab Al-Bayan nikah karangan Asy-Syaikh Sayyid Ibrahim Ba'bulah beni Ba'bulah ampun tinggal umur ghafarallahu dzunubah wa nafa'ana Allahu bi'ulumih amin ya rabbal alamin. Beliau Asy-Syaikh Sayyid Ibrahim Ba'bulah termasuk min masyayikhi Syekhina Syekh Ashraf Hamid Hassanain. Syekh Sayyid Ibrahim Ba'bulah nikah termasuk gurunah Syekh Ashraf Hamid Hassanain. Andi karangan kitab asmanah Kitab Al-Bayan. Terus juga ada nama kitabnya min muallafatihi Ar-Rauhu war-Raihan fil Waqfi wal Ibtida. Asmanah kitab apa? Nika kitab Al-Bayan sepoda ki ilmu kitab nika perengaki wasaya hammah nika wasiat sangat penting li kaifiyat hifdzil Qur'anil Karim untuk menghafal Al-Qur'an keakui menghafal Al-Qur'an cara menghafal Al-Qur'an wa adami tafallutihi ben tak lupah ke Al-Qur'an cara menghafal dan juga agar tidak lupa terhadap hafalan kita. Pertama, al-wasiyatul ula tauhidullahi wa ta'atuhu wal bu'd 'anil syirk atau 'anil syirki adh-dhahir wal khafi wal ma'asi atau 'anil ghaflati wal hasad wal ghibati wan namimati wal ghilli wal kadhib. Wasiat pertama untuk para penghafal Al-Qur'an tauhidullah menyitong ke Allah artinya iman ke Allah jangan sampai menyungutukan Allah Ta'ala berapa setong ben jauh dari maksiat wal ma'asi wa 'anil ghaflah wal hasad tak oleh lupa dek ka Gusti Allah dan juga jauhilah sifat hasad iri hati dengki al hasadnya mana tak oleh jauhin sifat dengki jauhin rasanin orang jauhin tungatu orang jauhin dendam buang jauh-jauh al-kadzib lecek napa lecek dusta atau bohong jauhin sifat bohong jauhin sifat dengki hati iri hati jauhilah sifat menggunjing orang gunjing napa gunjing teng-teng iko dimbian arasanin tungat tuh dan juga dendam dan juga lecek jauhin gini kah insyaallah ika cepat hafal Al-Qur'an. Nika wasiat pertama falamma jalasa al-imam Syafi'i baina yaday al-imam Malik wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fatanati wa tawaqqudi dhaka'ihi wa kamali fahmihi faqala
inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Di saat Imam Syafi'i radhiyallahu taala an duduk di depan gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Sebelum Imam Syafi'i belajar dan mondok di pesantrennya Imam Malik radhiyallahu taala an, Imam Syafi'i sudah hafal terlebih dahulu karangan gurunya yang bernama kitab Al-Muwatta. Sebelumnya Imam Syafi'i guru ke Imam Malik lah hafal kada sini kano. Dan di saat beliau duduk di depan gurunya Imam Syafi'i alengki merengaki deka berburu ke guru nah. Imam Syafi'i pas ada bu, Imam Malik pas ada bu ke Imam Syafi'i ke Syafi'i ini ka. Wa qara'a alai a'jabahu ma ra'a min wufuri fatanatihi wa tawakkuti dzakaihi wa kamali fahmihi. Imam Malik ni kagak sambu guru nah Imam Syafi'i kasambu. Imam Malik ni kagak sambu dek kesera dek ga Imam Syafi'i radhiyallahu taala an kasambu kana apa nah? Kasambu kagak pinter nah, kagak cerdas nah, cepet paham, cepet hafal, cepet paham, cepet ngerti, cepet hafal, cerdas ongku Imam Syafi'i ini kagak sambu Imam Malik. Maafal deh, tade santrena Imam Malik secerdas Imam Syafi'i. Tade santrena Imam Malik sesepenter ben saalim Imam Syafi'i. Si hafalannya begitu kuat hafalan Imam Syafi'i ini. Pas waktu nak gini ke Imam Malik ada buka Imam Syafi'i faqal inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'hu bidzulmil ma'siyah. Dari madhabuna Imam Malik ke Imam Syafi'i dabuna, sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala sungguh engkau re ngolatin Allah berarti artinya Allah Subhanahu wa taala abri kam enrisetong cahaya neng aten mbeun fala tutfi'hu bidzulmil ma'siyah, janganlah engkau padamkan dengan kemaksiatan, janganlah engkau padam dengan kemaksiatan. Artinya Imam Syafi'i secerdas, secepat hafalannya, secepat pemahamannya ben sama aja mah. Saking cerdas Imam Syafi'i pas sampai Imam Malik adabu Allah abri cahaya neng aten mbeun maka janganlah engkau padam dengan kemaksiatan. Cahaya jiriah cek padam kalaban kemaksiatan ya. Debuna serah debuna Imam Malik deka Imam Syafi'i. Artinya orang secerdas, cepat hafal, cepat paham. Nika mun ala ko maksiat, nika hilang bas. Napa boleh jet si tak cerdas. Ngapa lagi kean sahalaman kenterjem mun depak. Ngapa lagi tak gelem hafal, main ka paham, hafal tak gelem hafal. Pas ki tambahin kencang ala ko maksiat, sajen compet hoy gua. Compet mah. Wa secerdas boy lagi secerdas hafalannya daya ingatnya sangat kuat, memori ini di atas rata-rata pun kecerdasannya nika mun ala ko maksiat bakal hilang, bakal lepah ke hafalanna, lupa dak ke pelajarannya, lepah hilang ilmuna. Napa boleh pecerin se kecerdasannya ni kata dek sagale ngapalaki lambat eki main tara ngapalaki main tara kapaham maca bein banyak kali roh paski sajen etambahin ala komaksiat sajen jauh sajen compet. Artinya apa? Toreh gula benempian ngafal Al-Quran maka jauhilah perbuatan maksiat. Sebagaimana Imam Syafi'i mengadu dek ka guruna, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang su'a hifdhi. Tentang napa su'a hifdhi ini ka artinya kelemahan hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka menunjukkan kangkui meninggalkan
maksiat. Wa qala innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu nikah nurun, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yuhda li'asi, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Wa qala Waqi', Syekhul Imam Syafi'i rahimahullah, ista'inu 'alal hifdzi bi tarkil ma'siyah. Imam Waqi', Syekhul Imam Syafi'i mengatakan ista'inu 'alal hifdzi bi tarkil ma'siyah. Mbak muntaroce pada hafal bakon tinggalkan kemaksiatan. Sani kano. Terus al-wasiyatu tsaniyatu kathratu al-istighfari wa mudawamatu dzikri. Bakon banyak istighfar. Artinya gue leban pian tak gelem hafal, tak gelem lancar karena banyak dosa. Wa mudawamati dzikr, bani bakon banyak zikir Allah. Wa dzalika bil iktsar min dzikril basmalah. Mun para panengeneng bakon banyak mas bismillahirrahmanirrahim. Cek sak bisa sebelum taidung saya buset tong. Sebelum asaren mas bismillah saya buset setong. Selain bakon banyak mas bismillah bakon banyak wassalatu alal mukhtar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi bakon banyak mau salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan wasiat nomor 2. Nomor 3 at-ta'addumu ma'al muallimil Qur'an wa tawqirihim wa tawqiruhum wa ikramuhum li'annahum asyraful ummah ulil ihsan alladziina hum ahlullahi wa khassatuh. Man akramahum akramahullahu ta'ala wa adkhalahul jannah. Wasiat nomor 3 nika ajegeh tatak ramah dek ka guruna, ka kiyaina, ka ustaddah, ka guruna, ka siraboy, ka guruna, guru alif, guru kona nembian, guru tolang nembian, se bonggambonga, se ngajarin nembian lambe alif ba ta sa sampai iya gi. Se ngajarin tuana bajang gambian, se ngajarin mas Fatihah gambian, se ngajarin dip alifan gambian, hormat. Ngiding mun paleman ciom tanengah entaren cabisin abaliyah cabisin dia entaren minta doa ngiding perlu nikah sekadang orang mun hatam guru ngajin guru tolangah pas tak ketemuan boleh ke guru tolang pasti ngain sama sakale baru tilandi masalah entar ke guru tolang pas mun man nyaman mate pamiron apa tilandi masalah entar ka guru ngaji apa ka guru tolang ipong kampung asa taole tadi dia at-ta'addub jaga tata keramana al-ilmu bila adabin ka an-nari bila hatab. Cebuna ulama ilmu tanpa tata keramah padanah ben apoy tada parodipna beda apoy tapi tada parodipna odi na bata odi mate nugun odi sakecek mate mas pada ilmu tanpa tata keramah dek gunana. Artinya apa? Ilmu ngireng sareh tata keramah juga sareh karena mun ilmu tak beringin tata keramah pada aki ben apoy tanpa parodipen artinya tidak gunana. Ini dijaga tata keramah kasih lebih tua jaga tata keramah kata tangkeuna jaga tata keramah terutama ke rukun terutama kareng sepona muljaaki aku ngaki ngiding man akramahum akramahullah siapa orang si amul jaaki guruna akramahullah maka bakal emuljaaki oleh Allah wa adkhalahul jannah ban masuk ke swargana Allah. Jadi jaga tata keramana terutama ada ke guru nah cek sampai nyakein guru nah ngiding mirana orang ini sekadang gimana sekadang rata-rata melanggar pesantren nyakein guru nah man paleman ini kalau tak kira jadi apa khususnya pas sampai tondung dari pesantren naudzubillah Arab gini kapon Arab pon jadi gula benempian tengah-teh Allah jaga tata keramana. Ya Rasulullah amun semakin nikah melarat si andi ilmu barokah
manfaat karena bita ben lambek. Mun lambek ni kan ngeritik guru ni kan tak ada. Takok ngeritik guru ni kan no. Mun semakin ni kan guru ni demo. Tekku mahasiswa. Budo sena, bui pat sampat bah kalau kau kelahiran sakoni na apa tak yan tak anu. Bu main demo bah besar-besaran. Ika jeruk orang ngajor na apa kefiwed. Kelima manfaat ilmu na, kelima barokah. Cek guru ni demo. Cek guru ni pat sampat. Kan senika. Kenapa saya tak esar ya? Kelemahan na guru na, kejelek na guru na, ai pa guru na, sebaraki, kami pa guru na yan. Diviralkan bukan sama aja mah. Kita kira barokah. Ilmu nah bentak kira manfaat gula ben embian epakon ajegeh ai pakuru epakon cek lek ni cek napa lek ne lekin atau menyelidiki ai pakuru guruna bahkan doa ada ka Gusti Allah ya Allah cek padengaki ai pakuru abdina ada ka abdina Gusti doana sini ke doana no mun samaken ai pakurun isareh lene ka pas malarat tak barokah bentak manfaat ilmu na salli ala Muhammad al wasiyatur rabi'ah wasiat nomor 4 kiding lagi al hifdzu bi nizamin khamsan min al ayatil qur'aniyah wa qala ba'du ulama'il azhari man hafizal qur'ana bil khamsi lam yansahu mun ngafalaki al qur'an pokon ngafalaki kan 5 ayat lancar ngalai ka 5 ayat selanjutnya pelancar kade 5 ayat baru ngeleka 5 ayat selanjutnya. Sekadang kita lancar seayat ngeleka ayat-ayat selain. Artinya apa? Berantakan hafalannya. Jadi boleh benempian mun ngafal lagi Al-Qur'an pokoknya 5 ayat peteratur. Umpamanya dalam satu majelis boleh semakin dari jam betok sampai jam belu ngafal lagi 5 ayat. Pelancar 5 ayat. Pokoknya lancar lah 5 ayat gini. Nambah boleh 5 ayat. Terus nambah boleh 5 ayat. Bahkan beda debu dari ulama anna sahabata bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma khamsan mereka belajar dan menghafal Al-Qur'an nikah tiap hari 5 ayat gimana pian 5 ayat saya insyaallah Pak tahun lestari Pak tahun tapi kan banyak kan tel Pak tahun udah 3 tahun tidak gelem mare ente dung melon tak bisa no tak bisa dah. Debun ulama man hafizal Quran bil khamsi lam yansa. Siapa-siapa orang yang hafal Al-Qur'an benar 5 ayat tak kira lupa boleh. Seterusnya Qur'an ulang. Ya iya no. Ya iya. Imun tak ulang no. Mun orang menghafal Al-Qur'an benar 5 ayat tidak akan lupa selamanya. Lam yansahu gua. Tak kira lupain. Enggak bakun. Mun 5 ayat. Apalagi kan 5 ayat. Kan guna bin embian gantoh tela oban ben lubulun. Al wasiyatul khamisah. Nah, nikah. Wasiat nomor 5 sampai ke nomor 6 pas ambu maren gi lanjut lebih lah. Al wasiyatul khamisah talaqqa ma yuradu hifdhuhu min muhaffidhin mutqinin ذو سند متصل بالحضرة النبوية الشريفة فيقرأ الشيخ ويستمع إليه الطالب ويردد خلفه ما يسمعه مرات بكل دقة من حيث المد والقصر والغنة وحركات الإعراب والوقف والابتداء ثم يقوي الطالب المصحف ويردد ما سمعه غيبا من شيخه nomor 5 ni cek penting nika nomor 5 nika ampun eparak kaki nengi kantoh nang MDQ wajur pen marina sobu gula macah lagi empian mengikuti guru na macah empian mengikuti setelah diikuti napa saya ikuti nika bacaannya perhatikan matnya perhatikan gunnahnya perhatikan idghamnya perhatikan mat wajib mat jaiznya perhatikan waqafnya perhatikan, ibtida'nya perhatikan, panjang pendeknya perhatikan. Baru kalian hafalkan, thumma yutawi talibul mushaf. Pas totok mushaf dimbian. Pas baca dimbian, papadah bacaan bacaan gula. Sini kan maksudnya no. Kan pun italkin benar lagi. Saya kojak talaki kat sana benar no. Ken kun repot dah gula macam pian tedung. Lah nikah. Padahal ini kepada praktek kaki bon. Dari mah talaqi ma yuradu hifdzuh yang mau dihafal. Dibaca dulu. Siapa yang membaca? Gurunya. Gula maca bon.
andi sanad pun sampung ka Syekh Ashraf ila Syekh dek ke guru na sampai dapat ka Rasulillah gula macam pian ngirengaki gula macam pian ngidingaki perhatikan pendek panjangnya, perhatikan gunnahnya, idghamnya, iklabnya, ikhfa'nya, perhatikan mad wajib mad jaiznya, waqaf dan ibtida'nya, perhatikan pas tero dimbian. Lain ka pas daerah maca ebon, pas ebakon ulang dimbian, ulang de uri ya. De iya bacaanna, de iya bacaanna. Pas tero bacaanna mun lagu terserah mbian. Sepenting tajwidnya tero. De iya waqafnya nang isi nang kanto. Nang waqaf, ibtida nang idina. Mari gini kah letau panjang pendek nambian waqaf dan itunya mau ke piwon pon lestari maka dihafal. Setelah dihafal ni kada ada mah dihafal totop Al-Qur'an dimbian. Setelah halaman kan la hafal setera kihulak kurwa. De iya no. Kengembian repot mare setoraki pasti iulang setahun saya setoraki gelek roa. Iya tompos no. Ya nyoba no. Ada hennas bah ada garin sagale bah ngiding mun mun terus lancar ambian sesetora gila gulak goroh ulang boleh terus ulang jambu sampai mati dia ya no terus nomor 6 boleh siap nomor 6 al wasiyatu sadisatu kitabatu ma turidu hifdhuh ma turidu hifdhahu biyadika nika nulis napa saya apalagi dimbian halaman 4 ya apalagi tulis halaman 4 gini kan kenapa ka bukuan di buku biar lambat beda kantor praktek semakin tak berjalan tahun makin pun di baca dan diguna saya apalagi ini ka tulis no napa ka Al-Qur'an nambian dina da iya tulis na tayo sa bidang Al-Qur'an berempat target nambian sahalaman tulis pas apalagi biyadika kalabantan ngambian benita nang kanjan nikah kitabatu ma turidu hifdhah biyadik tulis saya apalagi tulis dulu yang mau dihafal dengan tanganmu sendiri. Ini kepada cerita nah faqad awrada al-khatibul baghdadi bi sanadi an Abi Hurairah qala kana rajulun yashhadu hadisan nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yahfadhu fayas'aluni fa uhaddithuhu fashaka qillat hifdhihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lah ista'in ala hifdhika biyaminik. Ini kepada cerita dulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hadis Rasulullah lalu tidak bisa menghafal, tak hafal, lupa apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lupa. Fayas'aluni, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadaku, artinya ditanya oleh Rasulullah, coba baca apa saya bentang kok kibur, pas tak uning. Karena tak uning aja jawab pada ke hadis Rasulullah fasaka qillata hifdhihi ila Rasulillah, maka mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak hafal terhadap hadisnya Rasulullah, lupa ke hadis Nabi Muhammad. Rasulullah pasadabu faqala lah, maka Rasulullah mengatakan kepadanya ista'in, minta tolong emben ala hifdzika, atas apal namben biyaminika kalebentan ngamben. Artinya apa? Tulislah konto tulis siapa lagi tulis lekas apal embian tak nulis napa boleh semakin beda mainan anyar lato gini kah lagi lepas mun jam istirahat nanti masih main lato ini mana apa gini ya Allah ista'in ala hifdzika biyaminik anika sepudak ilmu kitab lain jaipun bi anna ma ruwiya 'anil nabi annahu amara alladhi syaka ilaihi su'al hifdz ay yasta'ina bil khatti. Artinya mun gula ben empian teroleh kesahafal menghafal Al-Qur'an atau hadis Rasulullah saya hafal lagi tulis halaman telok apa lagi pas paham ki tahun depan dari bulan Syawal nika wajib akhir bi gula saya telaki ke gula benare telo halaman setelah baca bersama simaan, setelah simaan harus ditulis, harus punya buku, punya buku ban bolpen. Makle apa? Makle lekas hafal ben lancar 30 juz. Sholli ala Muhammad.